Pozdrav svima, u ovom videu govorimo o malterisanju zidova. Na konkretnom primjeru vidjet ćete ručno malterisanje unutrašnjih zidova jedne porodične kuće. Ovo je izuzetno široka tema jer postoji jako puno vrsta maltera i njihovih karakteristika, ali mi ćemo u ovom videu pogledati jednu uobičajenu vrstu kada je u pitanju unutrašnji prostor stambenih objekata. Malterisanje je korak koji se radi nakon hidro, elektro, protivpožarnih, kanalizacionih i ostalih instalacija, pa je jako bitno da sve navedene budu instalirane imajući u vidu potrebnu debljinu maltera i dekorativne obrade, pogotovo na mjestima gdje još dolazi keramika i ostale dekorativne obloge koje dodatno povećavaju debljinu završnog sloja. Malterisanje ručno je izuzetno težak i prilično spor posao, tako da su ga vremenom većinskim dijelom zamijenile mašinske metode kao i drugi završni materijali. Malterisanje zidova se obično radi u 3 faze: špric malter, grubi malter, fini malter. Prvo se na očišćene, odmašćene i suhe zidove nanosi špric malter, koji služi kao veza maltera i zida, ali i kao podloga za naredna 2 sloja malterisanja. Druga faza podrazumijeva drugi sloj, koji se naziva grubi sloj, pa se samim time i malter zove grubi malter. Ovo je obično najvažniji sloj u pogledu ravne i idealno pripremljene površine, jer sa njim popunjavamo neravnine i pripremamo podlogu za završni sloj, takozvani fini malter ili završna dekorativna obrada. Kada se radi predmjeri i predračuni završnih građevinskih radova, malterisanje se u projektnoj dokumentaciji, uključujući sva 3 koraka, navodi pod jednu stavku i obračunava prema datoj kvadraturi. U ovom videu ćete konkretno vidjeti proces nanošenja grubog produžnog maltera kao drugog sloja u malterisanju, jer nisam bio u prilici da snimim dok je otac radio nanošenje špric maltera, ali mislim da ste to svi barem nekada i vidjeli. Špric malter se nanosi u sloju od oko 5 mm, koristeći zidarsku fanglu ili mistriju. To je jako tečan malter čija gustoća obično podsjeća na gustoću tekućeg jogurta. Obično se pravi u omjeru 1:1, cement pijesak, i nanosi se tako da detaljno pokrijete cijelu površinu zida ili plafona, bilo da je zid od betona ili neke druge vrste materijala za zidanje. Takvim nanošenjem na zidu ostaju zrnca pijeska i formiraju hrapavu površinu koja će poslije nositi grubi i fini malter. Tehnika za nanošenje špric maltera zidarskom fanglom nije jednostavna. Otac mi je često pričao da je vježbao tako što je zidarskom fanglom bacao vodu na zid, sve dok nije savladao tehniku da u kružnoj formi, tako reći, zalijepi vodu na zid, bez da ona procuri prema podu. Lično sam od njega naučio bacati malter zidarskom fanglom na zid, ali nikada na plafon. U ovom primjeru neće biti prilike da vam to pokažemo jer je investitor plafona već završio na drugi način. Što se tiče grubog sloja ili grubog maltera, grubi malter se za unutrašnje prostorije obično radi kao produžni cementno-krečni malter u omjeru 1:1:5 ili 1:2:5 ili 1:2:6 cement, kreć, pijesak i nanosi se u debljini od 1,5 do 2 cm. Za unutrašnje prostorije također treba obratiti pažnju na granulaciju pijeska kako ne bi imali previše krupna zrna, što bi otežavalo ravnanje u tako tankom sloju. Iz tog razloga otac voli raditi sa pranim pijeskom, koga pored dobre granulacije odlikuje i čistoća, što je jako bitno kod postizanja neophodne kvalitete maltera. U posljednje vrijeme sve više je gotovih maltera koje možete kupiti za odgovarajuću namjenu i ne morate previše razmišljati da li ste dobro napravili smjesu maltera, ali je još uvijek jeftinija ova stara opcija. Ovdje ćemo se za sada zadržati, pa ćemo na ovom jednom pregradnom zidu koji u sebi sadrži otvor za buduća vrata vidjeti proceduru za malterisanje takvog jednog zida. Jako je bitno da se slojevi maltera radi na odgovarajućoj temperaturi, da nije pretoplo i da naravno ne mrzne. Ponekad kad je pretoplo potrebno je naročito špric malter tokom procesa vezivanja povremeno poprskati vodom, jer će zid u takvim uslovima upijati jako puno vlage iz maltera i onemogućiti cementu adekvatno vezivanje.
Možda će se neki među vama pitati, pa dobro, pokvasite zid i nemate problema. Ali to ovdje ne pomaže jer se špric malter neće zalijepiti na mokar zid i jednostavno će samo curiti prema podu. Nakon što se špric malter osušio, počinjemo sa malterisanjem grubim malterom. Priprema zida za malterisanje i za formiranje idealno ravne površine se radi na sljedeći način. Prvo se uz pomoć zidarskog viska formiraju takozvane fašne, koje se rade vertikalno po zidu i koje će služiti kao vodilice za ravnanje maltera zidarskom letvom. Samim time se i njihov razmak radi u dovoljnoj širini za komotan rad sa letvom. Možete naravno koristiti i velike alu letve sa ugrađenom vaservagom ili libelom za formiranje fašni, ali zidarski visak je daleko precizniji. U fleke od maltera koje se postavljaju u vrhu i u dnu zida utisnu se tanke drvene pločice kojima se postigne navedena debljina budućeg sloja od oko 2 cm. I uz pomoć zidarskog viska se dovedu u idealnu vertikalu. Zatim se nakon fiksiranja tih pločica vertikalni prostor između tih fleka popuni malterom i poravna letvom. Na punom zidu se obično urade 2 ovakve fašne na početku i na kraju zida, te se ostale potrebne fašne između njih urade, odnosno prenesu uz pomoć zidarske špage. Na ovom primjeru na zidu sa suprotne strane je već završeno malterisanje, pa samim time posjedujemo jednu ravnu stranu čiju ćemo paralelu samo prenijeti i na ovu stranu. U okvir od vrata postavljamo letve koje će igrati ulogu fašni oko vrata i postavit ćemo ih simetrično udaljene svuda okolo u odnosu na već završeni zid, pa ćemo ih izvući na ovu stranu samo za potrebnu debljinu maltera od oko 2 cm, te uz pomoć njih formirati još 2 fašne na krajevima ovog zida. Bitno je precizno raditi tokom malterisanja i pokušati što bolje ispraviti eventualne greške. Ovdje će poslije da se ugrade sobna vrata i jako je neprofesionalno i pogrešno ukoliko vam širina štoka oko vrata nije svugdje ista. Veliku ulogu naravno igra kako je objekat ozidan i treba dobro voditi računa o tome. Tolerantne su greške od 1 do 2 cm recimo, ali sam imao priliku vidjeti puno strašnije i čuti onu klasičnu izlakušu popravit će to malter. Nakon formiranja vertikale, kad malter u fašni počne da veže, izvade se drvene pločice pa se ispuni i njihovo mjesto. Nakon kompletnog sušenja, fašne su dovoljno tvrde i spremne za vođenje zidarske letve. Želim reći da se mogu kupiti gotove metalne fašne kao vodilice ili da možete koristiti male metalne profile koji se zabadaju u zid i mijenjaju funkciju ovih drvenih pločica, ali u ovom videu ćete gledati samo staru školu. Kada su sve fašne i letve u idealnoj ravnini, nanosimo ispunu sa grubim malterom. Pogledajte ovaj dio pa ću vam pokazati također i detalj malterisanja dimnjaka. Kao i na prvom primjeru, postavljamo daske ili letve vodilice u visak i vodimo računa da bočne strane dimnjaka budu iste širine, odnosno isto udaljene u odnosu na zid. Ostatak posla ili nanošenje ispune se uglavnom ponavlja. Bitno je voditi računa o tome da grubi malter ne ostane previše hrapav i porozan na mjestima gdje nakon njega dolazi fini malter u tanjem sloju ili neki tip dekorativnog maltera,
jer bi to onda povećavalo potrošnju materijala finog sloja. A tamo gdje dolazi keramika ili neki drugi materijali koji se lijepe, poželjno je ostaviti malo hrapaviju površinu kako bi ljepilo što bolje uhvatilo. Malterisanje ivica i uglova treba biti što pedantnije i pravilnije, jer će i to u velikoj mjeri da olakšava finiranje tako pripremljenih površina. Svjetlo siva boja zida pokazuje dijelove koji su već prilično dobro osušili i tek kada sve dobije ujednačenu boju znak je da se može raditi dalje. U ovom videu neće biti obuhvaćeno finiranje, jer investitor planira samostalno raditi podložni premaz ili grunt i nanositi neki od gotovih dekorativnih maltera. Ako želite provjeriti kvalitet i ravninu grubog sloja, to možete uraditi jednostavno tako što prislonite zidarsku alu letvu ili neku drugu pravu i ravnu letvu ili profil na završeni zid, te pogledati da li se pojavljuju uvale ili ispupčenja. Ovdje možete i sami prosuditi i ocijeniti malterisanje na konkretnom primjeru. Kada imate ovako pripremljen zid, lako je uraditi dobro i pedantno finiranje i ne morate brinuti da li će izgledati dobro čak i ako budete imali neko osvjetljenje u ravnini zida. Inače se najbolje vidi da li je neki zid ravan i dobro finiran kada imate izvor svjetlosti jako blizu površine zida. Želja mi je bila ovim videom pokazati stari školski način malterisanja i nanošenja grubog maltera, te sačuvati od zaborava zanat kojim je otac toliko puta u životu zaradio novac i osiguravao budućnost naše porodice. Nadam se da vam se video dopao i da su neki među vama potvrdili gradivo ili usvojili nešto novo. I ako je tako, možete ostaviti like na video kako bi ga vidjelo što više ljudi kojima bi mogao biti od koristi. Zahvaljujemo vam se svima na dosadašnjoj podršci i pregledima i želimo vam svako dobro. Veliki pozdrav do narednog videa. Ćao!